Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan penonton Yai Marcelo Show, rancangan audio siar, rancangan podcast veterina nombor 1 di Malaysia. Bagi anda yang sedang memandu, sedang bersenam di gym, sedang memasak dan sebagainya, anda boleh dengarkan saya di YouTube Music, dan in the future kita akan letakkan di Spotify dan juga Apple Podcast. Bagi siapa-siapa yang nak tengok saya berkomunikasi dengan semua tetamu-tetamu saya, boleh tengok saya di YouTube, akaun Yai Marcelo, dan juga klip-klip pendek yang menarik di semua social media saya, di Instagram dan juga TikTok, nama sama juga Yai Marcelo. Ramai orang nak tahu macam mana, apakah asas nak jaga haiwan. Bersama kita adalah Dr. Ali daripada My Animal Clinic Sungai Putat, Melaka, dan juga Dr. Amal daripada Huat Lai Broiler Breeders. Kita akan bincangkan dua haiwan, iaitu kucing dan juga ayam. Pada kau Ali, kau pernah terima pets punya case. Betul. Dan kau pun pernah terima burung punya case. Because kita sini avian punya vet, dan kau punya adalah small animal pet punya vets. So what is your approach? Apakah kelainan bila kau approach pets, dan juga apakah kelainan kau approach haiwan kesayangan tapi avian? Okay. Assalamualaikum. So bezanya macam kita approach kucing anjing dengan pet birds is a bit different lah. Okay, sebab kita lebih lekat dengan anjing dengan kucing. Alright, so kita lebih tahu, okay, diorang punya temperament, diorang punya behaviour, bila masa diorang nak mengamuk, bila masa diorang nak mencakar. So kita lebih alert dan kita lebih tahu. And diorang, to be honest, compared to avian ataupun pet bird, diorang lebih steady ataupun lebih hardy. So in that sense, diorang tak sensitif sangat lah. Okay, when handling lah. Okay, when I'm accepting the case. On the other hand, bila kita receive contohlah parrots ataupun budgies, okay, any kind of birds, they are very small and diorang sangat sensitive with stress. Okay, kadang-kadang the way kita approach birds tu, we need to have some skills lah. Kita tak boleh simply grab it. Okay, kita kena slowly. First kita kena tengok dia dalam sangkar, and then adakah dia jenis yang still alert ataupun dah macam very weak. Okay, if very weak, usually aku takkan pegang terus. Usually kita bagi dia relax dulu, maybe bagi some stabilization, oxygen ke apa ke, so that bila kita handle, they're not too stressed. Faham? Sebab dia too small, and then diorang punya pernafasan is completely different compared to kucing dengan anjing. Approach Dr. Ali lebih kepada individu dan macam ada lebih detail anesthesia kita betul-betul nak bagi kena hidup. Tapi when it comes to aku dan Dr. Amal, benda tu lain. So pada engkau, apakah kelainan bila, I mean like, okay, mungkin kau tak ada pengalaman dalam small animal, tapi in approaching penjagaan haiwan ladang instead of individu, macam avian parrots individu, ayam, what is the approach yang penting? Satu benda kita kena tahu adalah bila kita handle haiwan dari ladang ni, satu ladang, selalunya kita akan deal dengan jumlah yang sangat besar, 100 ke 200 ribu ke 300 ribu amount of haiwan dalam satu ladang. So betul. Kita punya approach atau priority, kita tak boleh focus on individuals punya issue ataupun problems. So kita akan attend as herd ataupun flock health problems lah. So bila it become a concern to the flock, baru kita akan ambil take necessary action. So bila contoh kalau hanya ada seekor atau dua ekor haiwan yang sakit, definitely minta maaf, tapi haiwan itu bukan, kita tak akan attend haiwan seekor dua ekor lah. Dalam kalau nak dibandingkan dalam ratio 100 ke 200 ribu, so kita tak akan attend tu. So approach-nya adalah kita melalui flock ataupun herd health program lah. So kita ada program kesihatan di ladang yang kita buat untuk memastikan haiwan ni dalam keadaan yang sihat dan juga hidup sampailah ke end cycle dia orang. Faham? Bila balik kepada small animal, apakah common health issues dan what is one of, bukan semua, but one of your ways untuk diagnosis, dan bila sepatutnya pet owner ni address that haiwan itu sakit? Sebab ramai orang try to buy, ni I'm sorry lah kepada siapa yang dengar, ramai orang try to buy supplement, bagi herbs dulu instead of bawa ke vet terus. So what is the common health issues yang senang for our listeners untuk faham, dan juga when and how to address them? Aku rasa benda yang paling famous ataupun common ialah mungkin masalah kencing. Kita panggil sebagai FLUTD, Feline Lower Urinary Tract Disease. Very common in cats, especially kucing yang bagi makan ayam rebus, daging
ikan rebus ataupun makanan yang penuh dengan pewarna. Okay, sebab benda pemakanan ialah faktor utama kenapa berlakunya FLUTD. Okay, so obviously diorang makan hari-hari. So if owner sebab tu aku cakap this is a common issue lah. Okay, sebab owner yang tak aware dengan development of the disease akan just simply maintain the same food saja. Okay. And diorang tak tahu macam mana penyakit ni berlaku. Okay, walhal kita tahu diorang sebenarnya tak boleh solely makan ikan rebus. Diorang tak boleh nak solely makan ayam rebus. Okay, makanan yang berwarna pun actually kena elakkan. Okay, so that is one of the common issue lah. Tadi apa soalan kedua tadi? Soalannya how and when to address them. Sebab ramai orang opt for supplement and herbs yang tak tahu keberkesanan. Okay, so untuk aku lah, selalunya aku akan advise untuk tidak start dengan supplement dulu. Sebab macam kita tahu supplement ni ialah sesuatu yang tambahan. Nama pun supplementary kan. So it's not the main therapeutic punya approach. So selalunya memang saya akan tidak galakkan start dengan supplement dulu. In any kind of problem, skin, kencing, cerit-berit, muntah-muntah. Okay, so owner yang tak peka ataupun yang tak sure, saya nasihatkan untuk terus approach vet ataupun pergi ke nearest vet, regardless the severity. Tak kisahlah dia masih berjalan ataupun dia dah pingsan ke. Betul. So, maksudnya yang penting adalah biasa korang akan tengok makan. Betul. Lagi korang akan tengok adakah dia makan okey lagi. Biasanya akan tengok like behavior dia lah, normal behavior lah. Adakah dia normal tidur macam tu, adakah dia biasanya memang vocalize ataupun bersuara macam tu. So kalau kencing ada pun kan, maksudnya kalau kencing pun meneran, kencing meneran ataupun keluar sikit-sikit. Betul. Yang ni tak tertumpu pada penyakit FLUTD sajalah. So yang paling penting ialah kau kena tengok keadaan kucing tu sama ada sama tak dia macam semalam. Semalam macam lain. Hari ni macam dan aku diam sikit. Aku ingat waktu kita belajar vet dekat vet school dulu, kita benda setiap hari kita tengok adalah apa? ABU, appetite, bowel and urinary. So kalau 3 benda ni kita tengok setiap hari, kalau ada abnormalities lah. So selalu benda tu kita akan detect lah. So I like your point. Macam tak kisah severity ke apa. Severity dekat tahap mana, if it's abnormal, bawa je ke vet. Betul. Sebab kita tak tahu macam mana how bad the disease is. Bila dia boleh fluctuate very badly, bila dia boleh collapse. So terus bawa pergi vet. That's a good point. Untuk ayam pula flock health ni kan, kita tahu lah sometimes benda abnormal pun kadang sebenarnya normal juga. So when to address? What is the common health issues? Contoh bagi satu, and when to address? Yang paling common isu yang paling common adalah lameness. Lameness. Lameness itu kalau dalam bahasa mudahnya adalah sakit kaki lah. Sakit kaki ataupun sakit ada masalah pada mobility. So bila kita nak address adalah satu adalah jumlahnya. Yang paling penting adalah jumlahnya. Jumlah yang kena. Ya, kalau lameness ni, kalau hari ni doktor hari ni ada ayam lameness berapa seekor? Saya pergi farm lain lah. So kalau kita tengok pada jumlah satu, dan tu kita tengok pada severity maksud kita tengok ada bengkak atau tidak. Lepas tu yang kedua, adakah dia hanya menyebabkan culling ataupun pengeluaran daripada flock ataupun menyebabkan kematian. So usually lameness tak menyebabkan kematian, tapi kalau ada certain cases yang kronik boleh menyebabkan kematian. So kita akan tengok pada orang kata trend of disease lah. Trend of disease. So kita tengok cases ni, lameness ni. So kita akan check severity dia. Kalau masih boleh dapat rawatan, dan kita identify dia punya differential diagnosis lah. Kita identify apakah dia punya possible causes. So kita akan bagi necessary treatment, dan mana yang sudah sakit dan juga tak boleh dirawat dan sudah mendapat penyakit yang dirawat, kita akan keluarkan daripada flock. Dr. Ali, ramai lah penonton aku punya TikTok ni, ramai datang daripada pets punya owners lah. So can you give like basic nasihat sikit kepada all pendengar saya ni, how to, yelah macam kau cakap tadi, what is your apa yang terbuku dalam hati kau, you want to say to everyone kepada semua banyak pets ni. Kalau terbuku nanti kena 1 jam. Okay. So untuk tu lah, sebab sekarang kita tahu kan, Dr. Ilyas pun tahu apa, kita ni zaman media sosial. Semua information kita boleh dapat daripada media sosial. I like where it is going. Tapi tak semua information valid ataupun legit. Yes. Okay. Some people hanya bagi
just for the sake untuk jual produk. For example lah, Yeah, okay? yeah, yeah. I don't want to highlight any products, tapi diorang just cakap, oh, you punya kucing sakit kulit, sakit batu karang, sakit sporo, fungus, segala benda boleh guna Pakai with ubat a ni. drop. That is nonsense. Okay, like tak ada siapa, tak ada dalam dunia pun ada ubat with one medication boleh treat every single disease. Betul. How can antibiotics treat fungus? Betul. Okay, it's two different How can organism. vitamin treat fungus? Yeah, that doesn't make any sense. Betul. So nombor satu, jangan percaya lah. Okay, itu paling penting. And there's the reasons kenapa kita semua belajar 5 tahun. Okay, that's true. There's the reason kenapa kita mungkin the consultation price is not as low as other people. Tapi semuanya sebab kita deliver information yang ikhlas, information yang penting, and information yang betul-betul korang perlukan. Dan medicine ni adalah it's an evidence based medicine. Bukannya something yang kita buat daripada asap angin dan sebagainya. Kita memang buat based on research dan juga apa yang being scientifically and clinically proven. And it's not like a one time research, it's like a multiple research. Betul. Bagi Dr. Amal, pada orang yang nak bela ayam, like 100 or 200 lah Okay, what is the, sebab basically if they want to apply vaccination, definitely tak berbaloi lah. Jadi pada engkau, what is the most important thing yang perlu diorang tekankan kalau in a small scale punya farming? Small scale. Dalam small scale farming, yang paling penting adalah untuk kita jaga pemakanan. So ada satu orang kata akronim lah yang boleh apply. Walaupun ini kita pakai kebanyakannya dalam setting yang besar, tapi dalam setting kecil boleh pakai juga. Kita kena jaga FLAWS, feeding, lighting, air, water and juga sanitation. Sanitation. So pemakanan paling penting, kena pastikan makanan untuk ayam, protein yang bersesuaian dengan stage of dia orang punya growth, dan juga lighting, especially untuk ayam yang bertelur, untuk ayam telur. Lepas tu air kena pastikan air yang bersih, sebab air memang boleh memberi 1001 masalah kalau kotor. Betul. Water and then air adalah kita nak jaga ventilation dan juga air humidity untuk pastikan penggunaan yang baik untuk ayam, supaya sebab ayam ni dia punya thermoregulation ni berdifference. So kita kena ada ventilation yang baik dan humidity yang baik, dan juga yang terakhir adalah sanitation. Kita kena pastikan tempat kita jaga bersih, dan juga ada biosecurity yang baik. Biosecurity maksudnya kita nak mengelakkan any transmission of penyakit daripada haiwan, daripada haiwan lain, spesies lain, dan juga daripada manusia sendiri. Biosecurity ni, kita bila cakap pasal livestock, orang cakap ramai livestock ni hardy, ramai livestock ni boleh tahan penyakit dan sebagainya. Tapi sebenarnya at certain extent, sebenarnya diorang pun akan expose kepada penyakit. So kalau you tak boleh vaksin, jagalah biosecurity. Kebersihan ladang, kebersihan diri sendiri, barang yang bawa masuk dan bawa keluar. Okay, untuk Dr. Ali, ramai orang yang skeptical about vaksin. So just give a short like nasihat kepada orang yang still skeptical about vaccinating their pets lah right now. Sebab kita tahu negara kita endemic dengan pelbagai penyakit. That's the least thing we can do. So for you, how do you advocate vaccination for at least cats and dogs? Trust me, vaccine works. There's a few encounters dengan case yang satu kucing tak vaksin, satu kucing lagi vaccinated. Diorang campur in the same cage, tapi satu contradicted disease, which is a viral disease, lagi satu happy, makan minum, there's no clinical sign. And it's not only satu kali kita nampak benda tu, ada banyak kali kita nampak benda tu. Okay, so jangan skeptical. I'm not too sure kenapa korang takut untuk vaksin kucing korang. So far I tak pernah nampak any side effect terhadap vaksin. Any medication yang masuk dalam badan mesti akan ada side effect, kecil ataupun besar. Tapi so far vaksin memang selamat. Memang tak ada apa-apa isu pada kucing dengan anjing, pada pets anda, and there's no harm untuk kita bagi protection dekat diorang. And it only cost you what, RM45? Exactly. So it's not that costly lah. Jadi terima kasih kepada semua pendengar Yai Marcelo Show, rancangan veterinan nombor 1 di Malaysia. Terima kasih lagi sekali Dr. Ali dan Dr. Amal for this session. Sehingga kita berjumpa lagi.